Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena sebab barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti, untuk bisa meramaikan daripada pembacaan burda yang di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan atas junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena sebab beliau, yang karena barakah daripada beliau, kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baiknya para umat dan sebagai pemimpin daripada para umat-umat terdahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam pembukaan acara burda ini kita tidak membaca kitab dahulu. InsyaAllah rutinan berikutnya kita akan membaca kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, pembacaan kitab Nasaihud Diniyah. Kali ini kita menceritakan sedikit kisah daripada Sahibul Burda. Beliau Imam Busiri ini dilahirkan pada tahun ke-6 daripada Hijriyah, 603 Hijriyah, pada abad ke-6. Kisah daripada Qasidah Burda ini, ketika itu beliau ini terkena daripada suatu penyakit, terkena daripada cobaan, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Penyakitnya itu beliau diberikan lumpuh setengah badan, dijadikan lumpuh setengah badan. Ini ujian para aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ujian seperti kita. Ini penyakit, bukan penyakit yang dijatuhkan seperti kita. Kalau beliau kena penyakit seperti itu, cobaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu beliau sakit. Akhirnya ketika beliau dalam keadaan sakit seperti itu, beliau ini inisiatif ingin buat daripada Qasidah Burda ini. Beliau buat syairnya satu persatu, dibuat oleh beliau. Akhirnya pada suatu ketika beliau ini tertidur. Beliau ini tertidur. Akhir daripada Qasidah Burda ini beliau sakit parah sudah. Tidak bisa melanjutkan lagi Qasidah Burda ini, sakit parah sudah. Akhirnya pas ketika beliau tertidur, beliau mimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak melanjutkan qasidah ini? Nabi ketika itu di dalam mimpinya dibaca syairnya Imam Busiri ini, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca, ini pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibaca sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu, kenapa kau tidak lanjutkan, katanya Nabi. Imam Busiri ini mengatakan, sudah tidak mampu lagi ya Rasulullah, kata beliau. Akhirnya Rasul SAW tidak banyak lakukan apa-apa. Diambilkan selimut oleh Rasul SAW, ditutupi dari ujung kakinya Imam Busiri sampai ujung kepalanya, diusap oleh selimut tersebut, diusap oleh beliau. Subhanallah, ketika tersebut beliau bangun, beliau dalam keadaan sehat sudah. Dan subhanallah, selimut tersebut, kain yang digunakan untuk mengusap daripada tubuh Imam Busiri ini, sudah ada di sampingnya ketika itu. Berarti apa? Selimut tersebut berasal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikarang, dinamakan qasidah ini qasidah burda, artinya selimut. Karena apa? Karena sebab itu, karena selimut ini berasal daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ini masya Allah, semua pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua doa-doa yang kita inginkan terdapat semua di sini, yang beliau karang sendiri.
Kayak apa? Ya nafsu la takni la ya nafsu la taknati min zallati adumat innal kaba'ira fil ghufranikal. Kata beliau, wahai nafsu, wahai dirimu, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan pasti ada daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai mengingatkan kepada kita, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ada doa-doa. Waltuf bi abdika fid daraini innalahu sabran mata tatuhul ahwalu yanhazimi. Berdoa, Imam Busiri ini berdoa untuk orang-orang yang membaca daripada qasidah ini. Ya Allah, berikan kelembutan, lembutlah kepada hamba-hambaku ya Allah, fid darain, di dunia dan di akhirat kelak. Ini doanya beliau bagi orang-orang yang membaca. Jadi antum hadir ke sini itu tidak ada ruginya. Insya Allah dengan berkatnya antum hadir di tempat yang ini, orang-orang yang ada di rumah, keluarga-keluarga antum sekalian yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya antum hadir ke tempat ini, yang punya hajat segera dikabulkan daripada hajat-hajatnya. Dengan berkatnya antum hadir di tempat ini, yang punya kesusahan segera dilancarkan daripada kesusahannya. Antum jangan mau kalah. Antum yang orang-orang Probolinggo kota ini jangan mau kalah. Masa kalah sama Ustadz Ghafur? Ustadz Ghafur ini dari Nguling, jauh-jauh dari Nguling ke sini untuk hadir burda. Jadi antum yang ada di kota ini mudah-mudahan bisa mendapatkan keistiqomahan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkatnya pengarang burda Imam Busiri, dengan berkatnya guru-guru kita, dengan berkatnya Habib Taufik, dengan berkatnya Habib Khalid, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir istiqomah di majelis ini selalu mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang istiqomah hadir di tempat ini, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya, yang sakit daripada keluarganya, yang memiliki kesusahan daripada keluarganya, pulang dari tempat ini dilancarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan semua daripada segala penyakit-penyakitnya. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.